माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ राब्ते पर हैं। आज की हमारी वीडियो जिसका टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आज हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब उर्दू में उनकी मीनिंग, उनकी पहचान, उनकी अलामत, उनकी शिनाख्त, कि वो कौन सी ऐसी उर्दू की बातें हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, उर्दू के मायने हैं कि जिनसे ये बात हमें उर्दू के ज़रिए बखूबी मालूम हो जाए कि ये फ़र्स्ट फॉर्म है, या ये सेकंड फॉर्म है, या ये थर्ड फॉर्म है, या फिर फोर्थ फॉर्म है। आज की वीडियो में हम आपको उर्दू के हवाले से अहम बातें बता देंगे कि जिसके ज़रिए आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि आया कि ये फॉर्म फर्स्ट है, या सेकंड है, या थर्ड, या फिर फोर्थ। तो इस हवाले से हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि उर्दू में लिखे गए कोई भी मायने जो कि फॉर्म के सामने दर्ज होते हैं या शो होते हैं, उन मायनों को कैसे पहचाना जाए, कि वो मायने जो हैं वो किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि वो मायने कौन से हैं, कि वो आया के फ़र्स्ट फॉर्म के मायने हैं वो, या फिर सेकंड फॉर्म के हैं, या फिर थर्ड फॉर्म, या फिर फोर्थ फॉर्म के। अब मिसाल के तौर पे 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में हम बात करते हैं फ़र्स्ट फॉर्म की। फ़र्स्ट फॉर्म में एक बाकायदा एक कंप्लीट लिस्ट सपोज़ करते हैं कि जिसमें बहुत सारे वर्ब दिए हैं। मिसाल के तौर पे गो, प्ले, टीच, लर्न, स्पीक, राइट, रीड, कट, शर्ट, फाइट, इस तरह के। ठीक है, अब इन फर्स्ट फॉर्म के सामने इनके मायने लिखे हुए हैं। तो वो क्या है मायने? जैसे कि अगर प्ले है तो प्ले के सामने क्या है? खेलना। इसी तरह स्पीक है तो स्पीक के सामने क्या है? बोलना। इसी तरह टीच तो पढ़ाना। इसी तरह यूज़ इस्तेमाल करना। इसी तरह फाइट लड़ना। इसी तरह रीड पढ़ना। इसी तरह हेल्प मदद करना। इसी तरह कट काटना। इसी तरह होप उम्मीद रखना। इसी तरह रन भागना। इसी तरह एक्सप्लेन वजाहत करना। यानी इसी तरीके से तमाम फर्स्ट फॉर्म अगर मैं इसी तरह आपसे शेयर करता जाऊं और फिर उनकी उर्दू बताता जाऊं, तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म के मायनों को पहचानने के लिए एक अहम बात यह है कि सब फर्स्ट फॉर्मों के आखिर में, यानी सब फर्स्ट फॉर्म जो हैं इन सब के मायनों के आखिर में नून अलिफ ना मुश्तरक है। जैसा कि अभी आपने सुना था बोलना, जिसमें ना आ रहा है, स्पीक बोलना, ठीक है, टीच पढ़ाना, ना, हेल्प मदद करना, राइट लिखना। इन सब फर्स्ट फॉर्म की मीनिंग के आखिर में नून अलिफ ना की आवाज़ सुनी जा सकती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म पहचानने के हवाले से उर्दू में आपके लिए एक आसान ट्रिक मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अगर आप नोट करें तो वजाहत करना, एक्सप्लेन वजाहत करना, फाइट लड़ना, यूज़ इस्तेमाल करना, रन भागना, थिंक सोचना। तो इस तरह हमें इस हवाले से इस वीडियो में ये बात तो बखूबी मालूम हो चुकी है कि कोई भी जो फ़र्स्ट फॉर्म होती है उसके फ़र्स्ट फॉर्म के उर्दू मायनों के आखिर में नून अलिफ ना की आवाज़ बाकायदा सुनी जा सकती है। तो अब यहाँ पर ये बात तय हो गई कि फ़र्स्ट फॉर्म की मीनिंग के आखिर में नून अलिफ ना होता है, तो इस लिहाज से फ़र्स्ट फॉर्म आइडेंटिफिकेशन हो गई है। अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की उर्दू मीनिंग आइडेंटिफिकेशन की, तो इसके हवाले से भी सुन लीजिए। अब जैसे कि हम एक और कॉलम सपोज़ करते हैं, इस दफ़ा हम जो है फ़र्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म की सपोजिशन करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी फॉर्में सेकंड लिखी हैं, तो उनमें ये कुछ समझ लीजिए। स्पोक, रोट, रेट, हेल्प्ड, आस्क्ड, सेट। तो अब ये फॉर्में जो है इसी तरह इनके सामने उर्दू की मीनिंग की बात करें, तो अब इस दफ़ा हम इनकी मीनिंग के हवाले से 2 बातों पर गौर करेंगे। जैसे अगर स्पोक है तो स्पोक के हवाले से हम 2 मीनिंग सपोज़ करेंगे। एक तो है बोला था या फिर बोला, ठीक है। इसी तरह अगर प्लेड है तो खेला था या खेला।
اسی طرح روٹ لکھا تھا یا لکھا، اسی طرح تھاٹ سوچا تھا یا سوچا، اسی طرح ہیلپڈ مدد کیا تھا یا مدد کی۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فارم میں جو ہے اس طرح دو قسم کے معنوں سے ہم سیکنڈ فارم کے معنوں کو باقاعدہ مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک معنی جو ہیں اس میں تھا کا استعمال ہوگا، جبکہ دوسرے میں وداؤٹ یعنی تھا کے بغیر بات کریں گے۔ اس لحاظ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں سیکنڈ فارم کی اردو میننگ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی بخوبی حاصل ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ فارم کی اردو میننگ آئیڈینٹیفیکیشن کی، تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اب اس دفعہ ہم پھر ایک بار اور سپوزیشن کرتے ہیں۔ اس کالم میں اب ہم سوچیں گے، تھرڈ کالم بہت ساری موجود ہیں، مثال کے طور پر اسپوکن ہے، پلیڈ ہے، لرنڈ ہے، رائٹ ہے، ریٹن ہے، فوٹ ہے۔ اب یہ تھرڈ فارم میں جو ان کے سامنے جو اردو کی میننگ جو ہوں گے اس میں کوئی ایسی اس میں زیادہ سمجھنے کی اور اتنی کریٹیکلی سچویشن ہمیں نہیں فیس کرنی۔ یہاں پر صرف یہ سوچنا ہے کہ اسے فوٹ ہے تو لڑ چکا یا لڑ چکی، اسی طرح ریٹ پڑھ چکا پڑھ چکی، ریٹن لکھ چکا لکھ چکی، اسپوکن بول چکا بول چکی، یعنی ان کے آخر میں چکا یا چکی کے معنی پائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ تھرڈ فارم کال کی جائے گی اردو میننگ سچویشن کے طور پر۔ اور لاسٹلی اگر ہم بات کریں فورتھ فارم کی سچویشن کی، تو حسب روایت ہمیں ایک کالم سپوز کرنا پڑے گا جس میں فورتھ کالم مینیج کرنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ونس اگین فورتھ فارم گوئنگ، ٹیچنگ، لرننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، کٹنگ، ہیلپنگ۔ اب ان کی اردو کی میننگ کیا بات کریں، ان میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، صرف یہ کہنا ہے مثال کے طور پر ہیلپنگ ہے تو مدد کر رہا یا کر رہی یا کر رہے، سچویشن دیکھنی پڑے گی، جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسی میننگ ہوگی۔ اسی طرح ٹیچنگ پڑھا رہا پڑھا رہی پڑھا رہے، تھنکنگ سوچ رہا سوچ رہی سوچ رہے، یوزنگ استعمال کر رہا استعمال کر رہی استعمال کر رہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کنٹینیوس کی اردو کی پہچان میں رہا رہی رہے وغیرہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہماری فورتھ فارم کے حوالے سے اردو میننگ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کلیئر ہو گئی۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں فرسٹ سے لے کے فورتھ تک کی جو فارمز ہیں ان کی اردو میننگ آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے بآسانی اور بغیر کسی مشکل کے آسان الفاظ میں سیکھ لیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی انفارمیشن ایجوکیشن حوالے سے، یعنی ایسی ایجوکیشن جو کہ آپ کو آپ کے فیوچر کے لیے، چاہے وہ آفیشیل لائف ہو یا ایجوکیشنل سسٹم ہو، ہر لحاظ سے فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے آپ کی بریلینٹ فیوچر کے لیے بہتر اور یوزفل ثابت ہو، ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینکس فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔